Wandugu zangu, katika dunia tunayoishi kuna watu wanapitia vitu ukivisikia na kuvielewa vizuri, waweza kusema kwamba kama mimi naishi haya, kuna wengine wana shida za ajabu sana katika maisha yao. Na leo na maswali matatu tu, nataka tusaidizane kuyajibu wote, na yale majibu tutakayoyapata yatatusaidia huko mbele ya safari yetu. Swali la kwanza ni kwamba kama mtu angelijua kama katika mahusiano ambayo yuko ndani mme wala mke atakuja kumsumbua hapo baadaye, angekubali kuolewa naye kweli, ama angekubali kumwoa? Maana haya tunayoshuhudia katika ndoa yanatisha sana. Nataka tujifunze na tujibu swali hilo, ndugu yangu. Kama ingelikuwa watoto wanapozaliwa wangelijua kwamba siku moja baba yao na mama yao watakuja kuachana na wenyewe watapitia mateso wanayoyapitia, kuna mtoto angekubali kuzaliwa kweli katika hali hiyo? Na swali la tatu ni kwamba, ndugu zangu, kama dunia ingelikuwa hiko namna hii jinsi watu wanavyoishi, kuna baadhi wanabarikiwa na wengine wanakosa kubarikiwa, je, wale ambao hawajabarikiwa wangekubali waendelee na hali hiyo bila kupata jibu ya mahangaiko yao? Nini wangelifanya, ama nini kifanyike kwa maswali haya matatu? Maana tunashuhudia dunia kuna vitu vingi vinavyotokea. Ukifuatana na hiyo swali ya kwanza ambayo nimeuliza kuhusu wanandoa, wengi wanajutia kuingia katika mahusiano ambao wako nayo na ambao walikuwa nayo mbele. Ukija kufika kwenye watoto wengi wanahangaika, mpaka watoto wengine wanaitwa watoto wa mitaani, na mitaa haiwezi kuwa na watoto kwa sababu ya shida wanazokumbana nazo kati ya baba na mama, ambazo zinasababisha watoto waingie mitaani. Na wengine, swali la mwisho ambao nimeuliza, dunia tunavyoishi, kuna baadhi wamebarikiwa na wengine hawajabarikiwa. Kuna baadhi wanalaana na wengine wana baraka, ama namna gani? Nataka ndugu zangu tuweze kujibu maswali hayo, maana yanasumbua watu wengi sana. Na kama na wewe ni moja wapo ya watu ambao wanapitia vitu kama hivyo, weka komenti zako hapa, na na matumaini kwamba maswali haya yataenda kujibiwa na kila mtu atajitambua yuko kwenye fungo gani. Na kama kwenye maswali yote matatu haya, ndugu yangu, wewe hauko ndani, tusaidie kuweza kuyajibu, ili tuweze kujua namna gani tuweze kusaidia watu wengine, ili wasikae hapo walipo mpaka sasa hivi, waweze kutoka hapo na wapiga hatua mbele, na waweze kusahau yote walioyapitia. Weka comment yako na ugawe na watu wengine, ili maswali yetu waweze kupata majibu. Asante sana mahali popote ulipo.